লিম্বুড়া 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 আরে কাচ্চা কাচ্চা ছোটা ছোটা লিম্বুড়া লায়া দো আরে লায়া দো লায়া দো লায়া দো আরে লায়া দো লায়া দো লায়া দো লিম্বুড়া লায়া দো এ যা খেতেছে এ হরিয়ালা লিম্বুড়া লায়া দো तोर मोर जोड़ीती जेमिति गुआ घिया संगे अरुआ भात तुमारी भलिया सुंदरी रमन पाहा हवा पाई चटपट मुड़ी हेले तुमे मिक्सर मुखटा हेले तुमे बियर मु इडली की तमे सांबर मु माछ हेले तुमे बेसर जेते झिया चंती महाराज जेते झिया चंती महाराज कि तुम परी के ही नुहा कहीं पिलाती की रखाउती की ये गुआ घियो জয় জয় নারায়ণ নীলাদ্রি মণ্ডল হ্যালো রাইল অনন্ত নাগ উপরে যাহার হ্যালো রাইল খুঁজে খুঁজে ঘপরা আসিলানি জান তম গাঁরে রহিবি নাহিল সহরে ଯିବି ପଳାଇ ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ରହିବି ନାହିଲ ସହରେ ଯିବି ପଳାଇ ଭରସା କରି ମୁଁ କାହାକୁ ଚଳିବି ଭରସା କରି ମୁଁ କାହାକୁ ଚଳିବି ମୋର ନିଜର ତ କେହି ନାହିଲ ଗାଁରେ ରହିବି ନାହିଁ ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ରହି ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ନୀଳାଚଳ ମୁଦ୍ରା ଗାଁରେ ରହିବି অনন্ত নাগ উপরে যার যোগ নিদ্রা ये फल अपुल अपुल बी फल बनाना ची फल कपुल कपुल डी फल बनाना ये फल लबौल ये केतिला कुआडे गला कोन हेला केस नेला को सुना नाइ मो आउ ये मो हरदिना গীতটা কোন শিখিত सारे मते कहितले तमे टिके कैसेट रे करछ हेति करियो सेति मु हली लेबे हाँ? हल नथली নাই नाइ बा বরা তো মেঞ্চে খাইছাও হলিও কোন सारे পেট बड़ा में खानी হ্যাঁ जाहले 250 पड़ो ठीक है বাবা রে ठीक है मोला आसो हले বলা জয় জয় নারায়ণ নীলাদ্রি মণ্ডল पतन দেখু দেখু চারিটা হে বাজি গলা জান आ देख मो गारे এই ঠারু কোণা সমু জিবি এবে জান तम गारे रहिबे ঘন ঘন হই এবে আসিলা ফোন तमरा राबी देला लो काऊ 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 कोइली डाकी देला रे कुहू 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 ए आलो साबी तू नाली पान बीबी तू नई पठा बंधा कोबी तो कथारे थरे तू राजी होई गले मो घर को तो तेलो नेबी मु सिंधु कटु तोर हेबी चाबी काका काका आलो तम गारे रहिबी दिगदा लागनी ও জয় জয় নারায়ণ নীলাদ্রি চন্দন मो गारे रहिबी জয় জয় নারায়ণ নীলাদ্রি মণ্ডল तम गारे रहिबी ও তব পাদ পদ্ম তরে থাউ মোর মন हम गारे रहिबी কহণ গাইবি এবে ভাবু অছি মন आहा श्याम रूप झूरी झूरी श्याम रूप झूरी झूरी भला नागोरी राई किशोरी बेंदी मुकुंजु श्याम गले ना बाहारी राई किशोरी केता भाव पचे तो ठानु रे पासोरी न जीवी मनु केता भाव पचे तो ठानु रे पासोरी न जीवी मनु खाली गुनु 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 रे कथा कहू एनु तेनु तोर छाई के देखी पड़ुछे चमक तोर छाई के देखी पड़ुछे चमक झुरी झुरी मरे हे मनागरी राई किशोरी श्याम रूप झुरी झुरी मला नागरी राई किशोरी तम गाँरे रहिबी टिहटिड़ी टिहटिड़ी এই ছাড়ো জ্ঞান জনলে বটি শরণ गाँरे रहिबी এতিকিরে দিন জনলে বটি শরণ मो गाँरे रहिबी সর্বমঙ্গল করিবে জগত জীবন चिट्ठी देले चिट्ठी दउन फूल देले फूल नउन फोन कले काटी दउच कथा कथार कटी हउच तुमे मासे जाए कथा कहूना माराणी तमे मते आउ भल पाउन
ପାଉନ ପିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ ପିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ ଜହ୍ନ ମାଗୁଥିଲ ପାଖରେ ବସି ତେବେ ବୟସ ରଙ୍ଗରେ ମହକିଲ ଭାବ ଲାଭ ଆଉ ବୁଝୁନ କିଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଆଉ ଆସୁନ ତମ ଘରକୁ ବି ଡାକୁନ ମତେ ଦେଖା ହେଲେ ଭୁଲି ଚାହୁଁନ ମାରାଣୀ ମତେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ପାଉନ ମାରାଣେ ମତେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ପାଉନ ହେ ମୋର ବରଣୀୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନେ ସମୟ ମାରିଲାଣି ସେଦିନ ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦର ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ମା କାନ୍ଦୁଛି ମା କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଇବୁ ସରସଜ୍ଜା କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ଖାଉନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଅରୁଆ ଖାଇବୁନ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଶୁଣା ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ନହେଲେ ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଖାଇବୁ କହିଲା ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ କରିବ କରିଦେବୁ ହେଲା ସେ କରିଦେଇଥିବେ ଆମର ସରିଲା ସେ କରିଦେଇଥିବେ ଏ 4ଟା ତମେ ଖାଇବ ଅରୁଆ 4ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ 4ଟା ନା 3ଟା ଖାଇବାଟା ଆଗ ଦରକାର ହଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି ନା ବାବୁରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଭିରା ନୟନରୁ ବାପା ଲୋତକ ବହୁଛି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପା ସରସଜ୍ଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ ଅପଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଦାହ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତରେ ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ଏ ଜଗତ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଚାର ପ୍ରବାଦ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ମା ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ରାଗିଛୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିছে ମାଲ ଅର୍ଜୁନ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ପରା ନିଜେ ବର ଦେଇଛ କହିଲେ ତମେ ପରା ନିଜେ ବର ଦେଇଛ ତମ ପୁଅ ନ ଚାହିଁଲେ ମରିବନି ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ କିଏ ସେ ମାରିବ ମା ତେଣୁ ହେ ମାଲୋ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ମା ରାଗ ନା କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମା ସେଇଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କେଶବ ମୋ ପୁଅ ତ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିବାହ କରିନି ରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ କିଏ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ ମା କହିଲା ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ କହ କେଶବ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ କହିଲେ ମା कहला माघ शुक्लाष्टमी भीष्माष्टमी बोलाइब भीष्माष्टमी बोलाइब अरे पुत कुए जगत पिंड दान देव मा पिंड दान देव तो पुओ सेई दिन ये जगत तो पुओ पई पिंड दान दबो ओ दिन माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी अष्टमी ना हब भीष्माष्टमी सेई दिन तो पुओ पई ये जगत पिंड दान करिवो मा आउ तमे रागने मा अर्जुन तम पुओर किछि करे नै तेनु अर्जुन को मारिबा पई बाणटा धरि छंती गंगा कहले केशव मु जो पण करिथिले महाभारत युद्धरे या पण कोन मोर रहिबोनी नाही प्रभु मोर कहले माँ जैमिनी महाभारत रे आपणकर कहले कहला मणिपुर राजा पर ये से बब्रुबान से बब्रुबान लो माँ से बब्रुबान बुले जानो
ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତିବୋଧ ପାତକ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାହଉ। କହିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ସମୟରେ ତୋର ବରଟା ଆଜ୍ଞା ତୋର ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମଣିପୁରର ରାଜା ହବ ବବ୍ରୁବାହନ, ବବ୍ରୁବାହନ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ରଥଟାକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବ। ଠିକ ୟାର ଅଶ୍ୱର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିବେ। ଏଇଠି ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ନେଇ ବାପା ଗଙ୍ଗା ମା ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ବାପା ବବ୍ରୁବାହନକୁ ଦେବ। ଠିକ ଇଏ ବବ୍ରୁବାହନ ହସ୍ତରେ ଇଏ ଶରରେ ଅର୍ଜୁନ ମରିବ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଉଲୁପି ଆସିବେ, ଇଏ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ମୁଖରେ ଲଗେଇବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚିବ, ବବ୍ରୁବାହନ ମରିବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ଜଣେ ମରିବ। ସେଦିନ ମା କହିଲା କାଲି ପୁଅ ମତେ ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବନି। ଏ ମା ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ବିଧବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସହିବି ବାବୁ। ଏଇଠି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଉଲୁପି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ବଞ୍ଚୁ ପୁଅ